اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أضل ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت سكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها
منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي
وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في
المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كبرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشهيد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Segala puji milik Allah, salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Bunda, saya hormati seluruh dosen, staf, stikes semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Mumpung sekarang masih di bulan Syawal ya, tanggal 16 awal sekarang, saya akan membahas tentang ayat berkenaan dengan puasa. Puasa itu gini, saum itu ada tujuan. Awal perintah tentang saum itu ayat 108 3 Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian lihat di kalimat terakhirnya la'allakum tattaqun. Kalau menggunakan ta ya, kalau fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu gini, kalau fi'il mudhari diawali ta itu artinya untuk orang kedua kalian. Jadi supaya kalian takwa. Tapi di akhir. Jadi perintah puasa itu sebenarnya ayat dengan puasa itu ayat 183, 184, 85, 86 itu masih ayat puasa. Nah di akhirnya itu 186. Tapi ayat 86 bukan la'allakum tattaqun, tapi la'allahum yattaqun. Agar mereka orang keberapa? Ketiga. Kalau tattaqun orang keberapa? Kedua. Berarti orang kedua itu hadir ya. Supaya kalian, jadi kata Allah, supaya kalian bertakwa. Tapi ayat 186-nya supaya mereka bertakwa. Jadi ternyata ketakwaan yang sesungguhnya, manakala ketakwaan itu hadir dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita merasakan. Jadi bukan takwa itu rajin sholat, tapi orang-orang tidak merasakan sholat kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala gini, orang sholat itu diakhiri dengan salam. Betul kan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Maknanya kata para ulama, kalau beres salam itu seharusnya seorang beres sholat itu orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita merasa tentram karena ada kita. Nah ini bukti orang ini apa? Takwa. Ibu dan bapak, punten, di sisi lain kita harus memperhatikan ibadah kita, tapi di sisi lain kita harus memperhatikan sosial. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang secara ibadah kepada Allah yang mahdhah. Bahasa Quran itu hablum minallah dan hablum minan itu sering disingkat ya, meskipun sebenarnya kalimatnya itu harus ditafsirkan lagi. Apa yang disebut dengan hablum minallah dengan hablum minannas, tapi sering kita pakai kalimat itu. Yang jelas gini, ketika kita memperbaiki sholat kita, ketika kita memperbaiki puasa kita, tapi di sisi lain kita harus menjaga hubungan kepada orang lain. Jangan sampai ada orang yang terugikan dengan kita. Karena dengan hadis yang sahih, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, kata Rasulullah SAW, tahu gak kalian siapa yang disebut dengan muflis? Muflis itu dalam bahasa Arabnya bangkrut kan? Kemudian ada sahabat yang mengangkat tangan, biasa ngobrol dengan sahabat, ya Rasulullah, orang bangkrut itu hartanya gak punya, semua kekayaan dia gak punya, itu orang bangkrut. Kata Rasulullah, ya dia bangkrut di dunia. Tapi sebenarnya yang dimaksud Rasulullah, Rasul itu gak tertarik ngomongin dunia gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngomongin dunia, Rasulullah itu gak tertarik. Lantas Rasulullah mengatakan begini, sebenarnya orang yang bangkrut di akhirat itu bukan seperti itu. Nanti akan datang orang di hadapan Allah dengan amalnya. Lantas dia pada saat itu dengan pedenya menuju surga Allah. Dia membawa pahala sholat yang luar biasa, dia membawa pahala saum yang luar biasa, sedekahnya yang luar biasa, umrohnya, hajinya, lengkap semua. Sehingga pada saat itu pun cahayanya sempurna. Kemudian dia melangkah ke kaki kiri menuju surga Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, masukkan aku ke dalam surga dengan amalku. Lantas Allah mengatakan, di belakang dia ternyata ada orang yang teriak, ya Allah, mohon maaf ya Rabb, orang ini adalah orang yang pernah mencaci makiku. Dan dulu aku pernah malu gara-gara orang ini.
Maka apa yang terjadi pada saat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari tempat di mana orang terzalimi harus apa? Oke. Lamun ayeuna loba orang bebas gitu ya. Ya, orang zalim masuk penjara, orang yang zalim bisa bebas, orang yang dizalimi bisa luar biasa di negeri kita ini. Tapi insya Allah nanti itu ada pengadilan yang maha apa? Maha adil. Punten kata Rasulullah SAW beliau mengatakan, maka pada saat itu Allah mengatakan berikan, diambillah kebaikan dari orang ini. Jadi pahalanya diberikan kepada orang yang dizaliminya. Makanya hati-hati ya. Syibabul muslim fusukun, mencaci, menghina apapun yang bentuknya kepada orang mukmin itu pasti. Kalau bentuk pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban. Wa qitaluh kufrun. Kalau ada orang mukmin membunuh orang mukmin, itu pun imannya tercabut dalam dirinya dan dia termasuk orang kafir. Jadi kalau orang sampai apa? Sampai membunuh. Makanya pembunuhan dalam Islam itu Masya Allah berat banget gitu ya. Sekarang di negeri kita ini rasanya nyawa itu begitu murah. Di negara Amerika kemarin kita saksikan ada satu orang pembunuhan kulit hitam, itu sampai demonya seluruh negara. Begitu goyang negara dengan karena ada orang yang satu yang meninggal. Di kita 6 nyawa sekarang masih dianggap sebagai dia yang salah ya. Jadi murah harga nyawa di Indonesia ini. Punten sekali lagi dalam Islam pembunuhan itu begitu luar biasa. Kemudian ternyata orang yang menuntut kepada orang yang tadi amal yang hebat ini bukan satu orang dua orang tapi banyak banget. Makanya Allah mengambilkan kebaikan dari orang tersebut dan diberikan kepada orang yang dizalimi sampai habis. Tapi ternyata yang dizalimi masih banyak dan dia mengatakan, ya Allah saya pernah diginikan, saya pernah diginikan. Akhirnya apa? Kata Allah, berikan kejelekan kepada orang ini. Akhirnya orang ini yang tadinya memikul pahala, yang dia pikul adalah dosa. Yang tadinya dia menuju surga, akhirnya dia belok menuju apa? Neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah inilah kata Rasulullah SAW yang disebut dengan orang bangkrut. Makanya kenapa ya? Ada doa begini. Rasulullah SAW beliau pernah mengaminkan doa-doa malaikat Jibril. Ada 3. Dan ini di kalangan para hadis ini ada yang mengatakan, punten doa Rasulullah salah satunya ketika beliau mengaminkan, celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan yang tidak akan diterima seorang anak yang berada dalam murka siapa? Orang tua. Makanya kunaon silaturahim ke orang tua diutamakan. Mudik dilarang ya karena hese. Yang kita ingat itu siapa? Orang tua. Saya itu gini, memahami tafsir. Banyak ayat-ayat anu cocok di Indonesia dan tidak bisa ditafsirkan, dan tafsir Quran ini tidak bisa diamalkan di negara-negara lain. Contoh gini, dalam ayat Al-Quran itu boleh gini, kalian boleh masuk ke rumah dan makan makanan yang ada di rumah, dan itu meskipun tanpa izin. Boleh, kalau ada orangnya boleh salam, kalau tidak ada langsung masuk menjadi masalah ya. 1, rumahmu sendiri. 2, rumah bapak. 3, rumah ibu. 4, rumah paman, rumah uang. Jadi kalau mau ayah uang, assalamualaikum, langsung ngopi gitu. Ayah makanan langsung di apa? Itu ada ayatnya. Ternyata ayat eta cocoknya di Indonesia. Orang Indonesia malah mau ulin ke rumah emak, ke paman, biasa. Ternyata kata ahli tafsir mengatakan itulah tanda keakraban sebagai saudara. Ayat ini lamun di Arab banyak orang Arab lamun berkunjung ke rumah paman, tetap harus ada apa? Dan dia bertamu banget. Ternyata di Indonesia itu luar biasa. Makanya tradisi mudik itu ulah dihapuskan. Karena ternyata tradisi ada ayat-ayat yang ditafsirkan. Nanti ayat di mana? Indonesia. Umpama sebentar lagi ada Idul apa? Idul Adha. Gini, saya lihat hadis tentang Idul Adha, kebiasaan di zaman Rasulullah. Begini, orang kaya itu datang ke arena bawa sapi, bawa unta. Ya Rasulullah, saya pengen berkurban. Ya. Kemudian ada orang miskin meneteskan air mata. Dia tidak bisa berkurban. Kemudian dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen tapi gak punya apa-apa. Oke, kamu bantu aja orang itu, maka kau dapat pahala. Ayat kurban anu kerja sama di mana? Di Indonesia. Datang ke Arab tuh. Datang ke Arab. Punten kurban teh geus ka RPH. Kambing-kambing yang mau dikurban dimasukin ke balik daging. Kita ini sebenarnya berikan kurban, lain butuh daging gitu.
Tapi rasa ketika ada orang ngumpul itu kayak kerja bareng-bareng, eta yang kita. Dan eta ayahnya di mana? Antum lihat di Brunei Darussalam, kalau lihat di Malaysia ada sebagian daerah seperti Indonesia. Jadi lamun Idul Adha ramai. Kemudian di Pakistan itu seperti di Indonesia, ramai-ramai gitu ya. Tapi ada beberapa negara yang mana mereka kurbannya itu sudah. Oke. Kemarin saya diminta nih, Ustaz, kayaknya kurban dengan warga masyarakat ramai-ramai itu ribet gitu. Nggak usah KRPH, ada beberapa masjid yang begitu. Kata saya, itu menghilangkan sunnah-sunnah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Justru gotong royong itu adanya, kurban itu harus bareng-bareng. Ibu-ibu membawa peso mintul, segala macam ada nih, pokoknya mah nyiksikan, itu teh senang. Kemudian mereka ketika maghrib capek bareng-bareng dan mereka mencicipi bareng-bareng, itu sebenarnya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi ada beberapa ayat, beberapa hadis, pengamalan nanti ayatnya di mana gitu? Kita. Dan sekarang di negara-negara yang lain sudah tidak diamalkan lagi, sudah ditepakkan lagi. Termasuk di Arab Saudi. Antum kalau lihat pelaksanaan ibadah Idul Kurban itu tidak seperti di kita. Makanya di Indonesia mah lamun aya Idul Kurban kan mereka kumaha dengan meriah gitu ya. Dan itu syiar yang sangat luar biasa. Siapapun mencicipi daging yang mudah-mudahan kita tahun ini bisa berkurban. Okay. Sekali lagi ya, kita kembali. Jadi kenapa kita membutuhkan? Yang pertama, seorang anak punten yang berada dalam murka ibunya sampai kapan puasaan akan diterima. Yang kedua, seorang istri yang berada dalam murka siapa? Suami. Mata lamun minta hampura, anu pertama kali itu kudukan orang dekat. Kadang-kadang kita perhatikan ketika seorang suami istri pagi-pagi dia masuk ke arena tempat Idul Fitri, kemudian dia pulang. Kemudian kata istrinya, "Teh mah hampura sarua." Segitu. Mereka naon-naonan gitu. Boro-boro aya di mata, tapi ketemu babaturan anu geus 10 tahun ketemu, wah ya Allah nepi ka ceuring. Padahal seharusnya yang harus nangis itu adalah orang-orang terdekat. Kenapa? Karena sekali lagi ini orang yang penting, anak di hadapan dan orang tua di mata anaknya, suami. Ustaz nahamun dina Al-Qur'an, dina hadis, ayat teh hayo we istri ka suami, ari suami ka istri ayat. Punten. Suami itu ketika istri itu adalah amanah dari Allah. Ketika suami punten berkhianat kepada istrinya, dosanya lain ke istrinya tapi langsung ke sana. Karena anak dan istri itu amanat dari siapa? Makanya dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa azwajukum, sesungguhnya harta kalian, anak kalian dan istri kalian itu adalah amanat dari Allah. Makanya dosa suami lain ke istri tapi langsung ke sana. Tapi ketika seorang istri pembangkangan itu dosanya ke sana. Yang ketiga, dua laki-laki, dua orang yang berada dalam permusuhan pun dan orang ini akan ditanggungkan pahala ibadah puasa. Makanya di Indonesia penggunaan ayat halal, bihalal, kukurilingnya, beres sholat gitu ya. Itu dalam rangka itu. Dan seorang laki-laki di mana orang ini dan saling dalam permusuhan, dan orang ini tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna daripada ibadah Ramadan. Makanya sekali lagi minta maaf kepada orang lain itu harus. Dan saya kemarin dalam di sini halal bihalal saya sampaikan, Gofaro dalam bahasa Arab itu kalau memaknai bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak cukup gitu. Gofaro itu artinya apa? Istighfar itu untuk mengampun. Kalau afawa, afuun gitu, kan orang pemaaf gitu. Padahal sebenarnya namun ditafsirkan tafsir, makanya kalimat bahasa Arab itu kurang mewakili bahasa Indonesia untuk menafsirkan bahasa apa. Oke. Kemudian teman-teman, kalau kita akhir Ramadan dari tanggal 20 sampai dengan hari terakhir. Di akhir Ramadan ketika ini iktikaf kita, itu doanya kalau kita minta ampun bukan astagfirullahaladzim. Apakah boleh dengan istighfar? Boleh, kamu tak apal. Atau dengan kita la ilaha illa anta subhanaka, boleh. Rabbana zalamna boleh. Tapi ternyata Rasulullah mengajarkan doa yang khusus. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau fa'fu anni, silakan. Karena fa'afun kalau dalam bahasa Gofaro itu gini, Gofaro itu dosa, kita punya dosa. Tapi nanti dosa kita diampuni oleh Allah, tapi catatannya masih ada. Tapi catatannya masih ada. Ayo, diingat-ingat kan gitu. Allah Subhanahu wa taala nih, bukan Bapak anu maju ke depan. Nanti kita akan dihisab satu orang. Kemudian kita dilihat perlihatkan kata Allah, ini dosamu nih.
Kebayang dosa kita dibukakan di depan orang lain. Boleh jadi yang menyaksikan itu istri kita, suami kita, anak kita, orang-orang terdekat. Di mana kita pernah menyembunyikan kesalahan dari mereka. Bukan kesalahan kita pada saat kata Allah, ini dosamu, ini dosamu, dosamu. Tapi kata Allah, udah gak apa-apa, saya ampuni dosamu. Karena kau pernah beristighfar. Diampuni, senang gak? Ada dibuka era gitu. Nah itu ghafar. Tapi ada doa wa yukafir, dihapuskan. Dan itu bahasa alamnya sama dengan pemaaf. Lalu geus mampu memaafkan kamu gini. Nanti itu di hadapan Allah kita ingat dosa saya itu pernah melakukan dosa. Maju ke depan, kemudian kita dipanggil oleh Allah dan kita tahu dosa kita yang paling besar. Ternyata dosa itu nggak ada gitu. Kemudian Allah mengatakan, dosamu sudah aku tutup semua. Mending mana kira-kira? Nah inilah kalimat pemaaf. Jadi kalau kita pengennya dosa kita itu nanti di akhirat bukan hanya diampuni tapi diapakan? Dilupakan. Dan ini antara kaum perempuan dengan laki-laki kan hasil penelitian itu beda ya. Kalau perempuan itu biasanya perempuan itu mudah memaafkan tapi tak mudah untuk melupakan. Itu bagi ibu-ibu biasanya gitu. Mereka kalau salakina selingkuh biasanya ibu-ibu bisa memaafkan. Tapi nepi ka 30 tahun 40 tahun moal poho kalimat itu. Mun ingat kana we arti mantan pasti diomongkeun deui. Ibu-ibu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Tapi kalau laki-laki sulit memaafkan dan gampang melupakan. Mata musuh pohoan saha. Salakina dan kuncina hanya ka pamajikan geus da aneh. Betul. Tapi salaki itu, laki-laki itu sulit untuk apa? Memaafkan. Kalau istrinya yang selingkuh beda lagi tuh cara. Karena dia harga diri. Nah ini biasanya di antara perempuan dengan laki-laki itu beda. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ada ayat ini, kalau kamu bukan hanya pengen diampuni, dosamu bukan diampuni, kan tadi sudah paham, diampuni itu tapi tetap ayat namanya catatannya. Kalau kata Allah, mau gak kesalahan kamu aku tutup semua. Itu Allah nawarin tuh. Yang ditawarkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Secara asbabun nuzul ayat ini, Abu Bakar mau gak kalau kamu kesalahan kamu saya ampuni? Bukan hanya diampuni tapi ditutup, gak pernah dibicarakan nanti di akhirat. Pengen lah tentunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wal yaqu wal yasfu, ketika orang lain melakukan kesalahan kepada dirimu, bukakan maaf untuk orang lain, maka Allah akan membukakan pun dan akan melupakan seluruh kesalahan. Ayat ini berkenaan asbabun nuzulnya, ayat ini panjang ya. Rasulullah itu punya istri yang cantik solehah namanya Aisyah. Saya nggak usah ngalagunya di daerah. Aisyah istri siapa? Putri. Pokoknya gini, Aisyah itu solehnya luar biasa. Kemarin ayah pas lagi halal bihalal saya kemarin ngisi di Sarijadi. Ada ayah DKM, wah ngapuk DKM sebutan naon sabab menang surat kaleng di jamaah hari ke saya tadi di Huriyah ketika pengajian. Kalau kita difitnah gitu, nah untuk ibu-ibu kalau perempuan difitnah aja sekarang itu biasa, jangan lantas aduh saya itu orang bener. Sebenarnya apa kita sih? Saya itu memandang Aisyah itu kalau ngomong dengan laki-laki itu pakai hijab. Mewara hijab, ketika istri Rasulullah berbicara dengan laki-laki maka selalu menggunakan hijab. Aisyah itu tidak pernah menyendiri dan berbarengan dengan laki-laki, tapi tetap kena fitnah gitu. Padahal beliau sudah infaknya udah luar biasa, menjaga kehormatan luar biasa, tetap kena naon? Fitnah. Apalagi lagi zaman sekarang perempuan yang kamu naik angkot sorangan, naik motor kan itu sekali segala macam jeung laki-laki biasa. Kemudian kena difitnah, ngerasa paling bener gitu. Jadi kalau bahasanya sesoleh apakah kita ini sampai mau difitnah usaha? Aisyah ini pernah difitnah berzina, kebayang? Dan ini kedudukan Aisyah itu menentukan umat Islam. Umat Islam di Madinah lagi berkembang, efeknya istri Rasulullah Aisyah difitnah. Udah, dan itu hampir semua orang percaya bahwasanya Aisyah melakukan perzinahan. 5 bulan udah dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat itu hikmahnya orang munafik itu makin kencang suara. Wah, orang munafik ngomong makin macam-macam. Punten 5 bulan Aisyah tidak keluar rumah, nangis setiap hari.
Ya Allah, saya itu ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, lamun keur ngalogat bahasa santri ngalogat hadis ini. Hadis ngalogat nangis. Jadi guru saya nangis. Kita nangis. Kenapa? Mun asa teu teuingeun gitu. Perempuan sesoleh Aisyah lebih kena fitnah begitu kecil. Sampai dalam hadis itu Aisyah tidak keluar rumah, keluar kamar, beliau nangis terus. Rasulullah tidak bicara. Kenapa? Karena bingung apa yang Rasulullah SAW. Ternyata setelah 5 bulan diturunkan ayat. Nah ini luar biasanya. Kalau orang ayat ini pembelaan dari Allah. Ayat surah An-Nur ayat 11 itu membela Aisyah. Kata Allah, Aisyah tidak berzina, bersih pada saat itu. Masya Allah, ketika diturunkan ayat itu orang Islam, Masya Allah. Dan Aisyah itu saya mandang beliau ini, bayangkan perempuan yang langsung dibela oleh siapa? Kebayangkan? Orang kayak dibela aku RT jeung RW asa panghadena gitu. Aisyah mah dibela nanti usaha. Orang lain mengatakan Aisyah berzina, dibersihkan kata Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah. Aisyah tidak melakukan perbuatan zina. Siapa yang menudingnya, dia bagian neraka. Bayangkan langsung kata Allah, orang yang menuding Aisyah berzina bagian neraka. Ini saking Allah sayang kepada siapa? Makanya kurang ajarnya orang Syiah. Orang Syiah itu ketika kita mengatakan Aisyah, selalu kita mengatakan radhiyallahu anha, ya Allah berikan keridhaan kepadanya. Tapi ketika dengan Aisyah, orang Syiah ngomongnya apa? La'anahullahu anha, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Kan kurang ajar banget. Padahal ini perempuan yang pernah dibela oleh siapa? Ya Allah. Kayaknya ini singkat cerita, Aisyah ketika dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tersenyum. Rasulullah masuk ke dalam kamar Aisyah dan tersenyum kepada Aisyah. Engkau luar biasa, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu teman-teman dicari saha tahu munafiknya. Ternyata nuduh teh Mistah teh pembantu Abu Bakar. Diberi rumah ku Abu Bakar, satu keluarga dikasih makan tiap hari ku Abu Bakar. Cing kira-kira kumaha lamun kana ka urang lah. Boga anak dipitnah ku pembantu. Cing kira-kira kumaha? Wah, saya dapat disebutnya kurang azar banget tuh ya. Pakai Z biar mantap. Kurang azar itu. Ya, Mistah itu ya Allah ketahuan Mistah. Semua orang mencaci maki Mistah. Abu Bakar As-Siddiq, beliau pada saat itu demi Allah, orang kaya Abu Bakar. Demi Allah, mulai hari ini saya akan berhenti bersedekah untuk keluargamu. Pantas ya? Wajar kan? Wajar. Murah ambak gitu. Allah itu sayang ke Abu Bakar. Karena saking sayangnya, anjir ulah gitu. Perbuatan-perbuatan itu standar banget gitu, standar orang kan. Udah disebutkan pantas tadi kan. Kata Allah, Abu Bakar ulah gitu. Sehingga diturunkan ayat surah An-Nur ayat ke-22-nya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Tidak boleh orang kaya bersumpah dengan nama Allah tidak akan bersedekah untuk kaum kerabatnya. Tuh. Kata Allah, anjir mah ulah gitu. Anu tingkah laku tadi mah orang-orang standar imannya. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah kesalahannya. Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum. Mau enggak Abu Bakar kamu ketika nanti kesalahan kamu di akhirat tidak dibuka oleh Allah, maka bukakanlah maaf untuk orang lain. Ayat ini berkenaan dengan itu. Jadi ternyata tanda orang yang bertakwa bukan hanya pandai sholat, pandai puasa, tapi dia pandai ketika memaafkan kesalahan orang lain. Ketika dirinya bersalah, dia pandai meminta maaf kepada orang lain. Dan ini mental orang yang bertakwa. Jadi ini ayat Al-Quran yang begitu indah. Jadi kalau memahami Quran itu begitu indah. Kehidupan sahabat, kehidupan orang yang bertakwa, yang pantas kita lakukan, yang pantas kita contoh. Makanya kalau ada orang sampai kapanpun demi Allah moal, itu selain jelema naon, sigadutnya gitu ya. Sigadutnya padahal lain jelema takwa gitu. Sampai kapanpun saya moal minta hampura. Mual bisa mengampuni orang. Dan kalimat-kalimat itu bukan kalimat orang yang takwa. Orang yang takwa mudah memaafkan orang lain dan mudah meminta maaf kepada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syarqil ardi ila maghribiha bariha wa bariha ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Allah wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan doa kita dan apa yang sudah menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.